Hello viewers, kan ajila first day Nagaland Revival and Healing Festival chundu chwagalla din de Dimapur de shuru shi chundu shile 3 din chulule thagi ase trishile aji ar aha kalila din dibe ase chundu MDSC Dimapur de lui thagi ase idu thousands and thousands manuhan bra ahine tu attend grushina gunu ko ase ida tu revival du shile apna information garne kuribo gatekeepers kan bra itu organize kra ase chundu apostle Ankit Sajwan bra tai laga message te tai bra kuise ki tai du shule Christianity represent kule an hoy but tai du shile Christ ke Jesus ke represent kulai shina gun kuise you tai appreciate kuise alak denominations laga churches kan organizations ikilo de aha karne you Nagaland de age de beshi dangor unity dikhibo ina hoina tai bra kuise at the same time tai right to be caution kuise mala faith tu shile you ekta man religion de rakhise gule etu ekta insult hoina Jesus pra mahan ki kitabi Christian hubi ina koine kwa nai but kingdom of God la pode mahan ge kuise idu mahan ge scripture de turishile mahan worship pi ko lage ar word te thagibo lage na kun kuise worship hoishile isor garne ar word hoishile mahan nijor garne idu Jesus Christ pra kitabi tai tribes laga pode kwa nai ekta hi tribe janu lage turishile Jesus ar itu dehi man sob manu ekta hoi thagibo lage na tai ra kuise man sob believers kan mahan duishile isor laga sons and daughters kan ase kun khan duishile isor laga khun bra mahan ge safa godise ar mahan la duishile ekta hi identity thaibo lage iduishile heaven laga identity aro isor logode thakibo laga citizenship itu hi thakibo lage na kun kuise Nagaland de itu revival duishile khali signs or miracles kan baikla na janibo but manula morom unity aro believers kan majudi ekta hoi thaka itu bra janibo na kun kuise Are we sort of powerful kotha through messenger hunu mujhe shule ajila din araha kalla din service attend kule garne apnen ge urge kro especially apnen Dimapur sore thagi asule ji huli jaina sabole garne apnen ge encourage kro aru ki garne kuise gule ar ekta bishi bhal ete khorai tha dushile free auto rickshaw rides thagi ase agun ko ase Usually Dimapur district auto rickshaw drivers union kan announce kure ase itu attendees kan kun khan Nagaland Revival and Healing Festival attend gulaibo tahan wapas khor jabo tande Dimapur area la jurisdiction de tahan bra free tahan gi dropping service di wena kun ko ase ar itu usually state la stadium de sham 6 baji bra rati 9 baji tak itu service tu usually joa kali la din de thaise aji la din de bi thaibo ar aha kali la din de bi thagi wena kun ko ase tahan baitu karne 20 to 30 auto rickshaw han arrange kudishina kun ko ase Chundrishile stadium de apne han sticker lode dikhibo na kun ko ase itu auto han de apne han uthishule tahan apne la ghor tak punchai de de bhara na debo na kun ko ase once again kui di ase Chundrishile Dimapur area la jurisdiction de kun ko ase auto union la side pride ko ase ki tahan bai tu initiative lo adu ishule kun manu khan public khan especially nabara manu khan thagi shule tahan itu attend kure asule tahan wapas khor jabo tande duk na pawole garne tahan safely punchule garne nijor la jade tahan bai tu service di asina kun ko ase idu revival bra spiritual renewal healing blessings sob karne ani wo biswas te tahan bra idu service tu shule public khan garne launch krishina kun ko ase public khan bai du service loa tande nuhli lowole garne kiba hudaudi growth haishule idu contact number jun screen de sai ase 600909 2221 itu anytime contact group pareniga ko ase idu bhal khobor sob manu ge age janai di ase parak manhon lo debi share koribe PM Shri Government High School Bama Camp Pride Computer Assistant Mughashe Sema kun manubra class 9 la question paper leak kurise gona tala por allegation lagai na thaise kun manubra itu mani ne bi thaise idu manu du shile itia finally tala service ra tage terminate kudishina on ko ase assistant headmistress bendang lem labra itu termination la order du shile December 1 la din de hi issue jishina ga janai dise idu shile school la teachers or management committee la majuri emergency meeting lo apishire tan karni bi tu incident du shile ekdam shocking thaisina kun ko ase ki garne shile tula age de shile school du shile ekdam clean track record thaisina kun ko ase hodai pradhan du shile NBS laga chundu protocols ase itu mani aisina kun ko ase idu tan la site pa bi tan la report tu shile board ki dishe ar board la site pa ki further instructions sai tu garne tan rukhi asina kun ko ase ida garne du shile ektai exam baki ase ar itu garne tan extreme precaution lui thagi asina kun ko ase headmistress pra itu bi kuise ki tu accuse manu du shile taige previous administration la time de appoint krala thagi shiguna chundure tu teachers kan la welfare fund brahi taige itu tala salary du di asina kun ko ase ida garne tu accuse tu shile police la custody de asiniga kuise aru ekta khobor la sabte jishile Dimapur Naga students union khan babi idu assistant headmistress lo de jawagalla din de log paina kotha kurishina kun ko ase idu union la side pra kuise ko ase idu school authorities khan laga bi negligence asuguna idu certain measures khan school ge authorities khan ge lowole garne suggest kurise
আৰু একটা ভাল আৰু ডাঙৰ খবৰ আহি থা দৈছিলে এবাৰ নাগালেণ্ডে কুমা কোচিং সেন্টাৰ লগা আপৰে কোৱেশ্চনছ উঠা পিছিলে এটোৰে নেগলিজেন্স লগা আৰু ষ্টুডেন্টছ খান বা কমপ্লেইন ঢালা পিছিলে এটা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লা সাইড পৰা হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট লা সাইড পৰা এটো মেন্ডেট বনাই দি আছে নাগালেণ্ডে কিমানটা কোচিং সেন্টাৰ্ছ খান আছে চুন্দুৰে 20 ষ্টুডেন্টছ আপৰ মিনিমাম পুৰি থাকি আছে তাহান দুইছিলে এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লদে ৰেজিষ্টাৰ কৰ লাগি না কোন কৈ আছে আৰু তাহান কাৰণে গাইডলাইনছ খান বি দি আছে এটো পুৰা ডিটেইলি চাউছিলে আপুনি পোষ্ট কৰি চাব পাৰে এৰে কি ভাল আছে গুলে একটা দুইছিলে কোন এটো কোচিং সেন্টাৰ বি এটো লগা বাহাৰ দেবা তাহান অপাৰেট কৰ না প্ৰবনা কোন কৈ আছে তাহান নাগালেণ্ডে অপাৰেট কৰিছিলে এটো গাইডলাইনছ মানিব লাগিব আৰু তাহান দুইছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰ লাগিব না কোন কৈ আছে existing coaching centers kan ge 3 mahina la time di ase idu December 2 ra shuru gorna idu bhitor de register korlo lage na gonu ko ase tana registration fee ki gen bi apne te sailu pare ase yate ki restrictions kan tahan apore laga ase students kan ge safeguard korle gane kuishule ekta du ishile age or enrollment laga idu ishile 16 years pa niche kun bi enroll na korbo lage na gonu ko ase aru kun students kan tahan secondary school examination complete kornai tahan gi bi enroll na korbo lage na gonu ko ase ar misleading claims kan tahan muk prabi kobo na lage ar tahan advertisement bi korbo na lage na gonu ko ase ar tutor guidelines kan bi tahan ba khui di ase ki at least graduation thaga manu rahi shikawo lage na class timing la pori tahan ba ko ase maximum coaching laga pori ko ase fees la pori ko ase fee la pori ekta bhal koi dibo tu rishile kun students kan tahan admission kora bishile mid course te tahan charule bhabana korloi tahan chariloi tahan duishile pro rate basis te within 10 days tahan la jundu paisa bachi na se durishile refund kurubo lage na kun ko ase durishile admission kurishile na tala paisa pora loi lubo ina noy patai chari shigule kundu time de chari shidu tan de kiman tak fees tahan katibo lage man katina bacha durishile di dibo lage na kun ko ase guidelines kan namani shigule penalty thaibo or monitoring hoi thaibo na kun ko ase penalty usually first offense karne 25000 ase second offense karne 1 lakh ase or third time koi thai shigule tahan duishile tahan la registration ni cancel kurubo niga ko ase students kan karne ekta bhal khobor ase durishile Nagaland scholarship nodal cell chundu students kan ba bishi time ra demand kuri adhiche idu Nagaland chief minister Dr. Neiphiwa director of higher education Kohima de December 1 la din de launch korishinan ko ase tan bai do launch kora duishile tan ra ko ase ki scholarship programs laga management or into implementation de idu ba bishi tawor modot krubina ko ase tan ba ko ase kiman ta scholarship schemes kan ase state de itu laga idu centralized authority hoina ko ase idu banai lo abra students kan la eligibility bra loina idu scholarships kan effectively implement kora manage kora timely disperse kora informations kan student kan ge pass on kora stakeholders kan ge dia or grievances kan sai dia itu sob tu shile to ensure growing ga ko ase Member of Parliament S. Supong Merin Jamirba चिंता जताई को ऐसी कि कोहिमा दे आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र दे serious administrative ला crisis चुली ऐसे और staffing ला crisis चुली ऐसे गुना इतु लगा पड़े तार Ministry of Information and Broadcasting लो दे immediately intervene करी साइड उले गाने को ऐसे December 1 लगा दिन दे लोकसभा दे तार जुंदो देता present करी से इतु रुशिले बिशी shocking ऐसे को पड़े इतु रुशिले दो दुईटा broadcasting units ते भी sanction post versus actual staffing dushile idu bishi gap paishina kun ko ase idu dushile akashwani kendra kohima de 260 post sanctioned asena ko ase tade khali 90 manu hi dia kaam kuri asena kun ko ase 170 vacancies still asena kun ko ase chundrishile 65% nishna vacant asena ko ase दूरदर्शन केंद्र कोहिमा देवी 144 सैंक्शन पोस्ट है खाली 55 प्राही दो ऑक्युपाई गुना थगी ऐसे 89 वैकेंसीज आसे ना गुन को ऐसे रिवी 62% निशा दो वैकेंट आसे ना गुन को ऐसे इतु लगा पड़े जवागला दिन दिविशुले फुल टाइम स्टेशन डायरेक्टर्स कन इरु दुईटा केंद्र देवी नाइ गुने तुलाबी कोथा उठाइसे The administrative or operational matters te bishi diktar pai ase guna ki garne ushile tu ushile itia garne Assam debra Dibrugarh debra itu remotely handle kur dharne idu juldi Nagaland de itu manu khan itu officials khan ushile appoint kurlo bole garne ko ase full time heads khan itu office te na thagishule duida office te bi na thagishule itu ra ki kaam khan bishi gaps ulai thaibo itu laga pori jundu sanction post ase iman jundu ushile manu jolli fill up kurbi na kun ko ase idu technical staff requirements Air India Kohima dibi ase mokok chungde local radio station dibi thagi ase na kun ko ase idu kiman ta issues kan ase ushile Ministry of Information and Broadcasting khan bra itu sai lo bole garne ko tai bra ko ase Nagaland Tourism Department last side pra update kuri ase ki Hornbill Festival 2025 te first 2 din de manu ahadu shile tourist kan ahadu shile 40518 punchi eshuna idude 704 shile foreign tourist kan asina gun ko ase or 10207 shile domestic tourist kan asina gun ko ase baki majority du shile mohan local manu hon asiniga ko ase direct apnen ge chanai di ase
रिपोर्ट ला हिसाब से जिसले पूरा इंडिया दे सेकेंड हाईएस्ट एडल्ट HIV रेट तुझले नागालैंड रिकॉर्ड हुई आगुन को ऐसे इधर नागालैंड लगा HIV प्रिवेलेंस रेट तुझले 1.37% असे आगुन को ऐसे और नेशनल एवरेज पूरा इंडिया ला एवरेज तुझले इधर खाली 0.21% असे चुंदु सिंपल लाइनर दे कुछ बोले जुदी 500 मानु माजुदे पूरा इंडिया दे एक जून मानु HIV पॉजिटिव थगी ऐसे बोले महान नागालैंड दिवसले इधर सेम 500 मानु दे 6 जून 7 जून निशिना HIV पॉजिटिव आसे ने आगुन को ऐसे बाकी डिटेल्स का अपने ने देवा साइलो पड़े इंडो नागा पॉलिटिकल इशू ला पड़े एनी फाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट दुइशली तो हिस्टोरिकल रियलिटीज ला हिसाब ते हो लगे नेगा वर्किंग कमिटी एंड NPGs खान बको ऐसे एट द सेम टाइम एपेक्स ट्राइबल नागा होहोस खान गिवी कॉशन करे ऐसे तहान लगा पास तो ना पावरू ले गाने 2016 बा 2019 तक ते जिनका तहान बा जॉइंट स्टेटमेंट दिशे तहान लोदे मिलिना जुन दे तो मानो हन इते तक जिंदा से तहान इतु ना पावरू ले गाने को ऐसे इधर एग्रीड पोजीशन दुइशले इधर सब लोदे कंसल्ट करना एपेक्स ट्राइबल होस्ट चर्चेस प्रेयर ग्रुप्स कम्युनिटी कस्टोडियंस खान लोदे कथा करना इतु आहा लगा से चुंदरी इतु बिशिदे ही तहान बा इतु साइनिंग करिसे चुंदरी एग्रीड पोजीशन दुही इतु सब लोदे कथा करना उला लास गुने तहान बा वंस अगेन क्लेम करे ऐसे इधर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लगा पड़िसले तहान बा कोया ऐसे इतु लगा दुइशले कुन नागा ग्रुप्स सिविल सोसाइटी खान लोदे भी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस खान लोदे भी और पब्लिक खान के विषय अंधेरा दे राखिना इतु ला पॉलिटिकल फ्यूचर की ऐसे ना जनाई दिना इतु साइनिंग करिसिना कुन को ऐसे चुंदरी तो साइनिंग हुआ तंदे कुन चर्च प्रबी ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स खान प्रबी तुला सेलिब्रेशन नागालैंड दे कुरी देखा नहीं ना कुन को ऐसे होली मणिपुर दे इशूले इतु लगा नागा मनोहन ब्रा कैंडल लाइट प्रोग्राम्स खान लुई दिखी शेनान को ऐसे होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा किता इतु रियलाइज कुरछे तहान इतु एग्रीमेंट दिसले सब कांडन होई गने थान निगा रियलाइज कुरछी तो बिसले तहान लोदे एग्रीड पोजीशन साइनिंग हुइसिना कुन को ऐसे इतु थान बा लीडर्स खान गे इतु ना पावरुले गाने को ऐसे न्यू मार्केट बिजनेस ऑनर्स एसोसिएशन खनब्रा कोयासी की न्यू मार्केट पार्किंग लोट ते स्ट्रीट वेंडर्स खन गाने दृश्य अपने खाला बिकावी कपरान बिकावी लोकल मानु खन गाने थान दु फेस्टिव सीजन दे अलॉटमेंट दिए सिना खन को ऐसे दृश्य 2 दिसंबर वा शुरू करना 30 दिसंबर तक जुदी कुमा लोकल वेंडर्स खन बाई तु जगह दे तहन लगा सामान बिकाऊ मुझे अपने क्रू पर वइना खन को ऐसे इधर ताला ऑफिशियल्स कन बा कुई थाला हिसाब ते तहन ब्रा इनिगा जगह दु इशुले दीना से होलिबी तुदे बिशी बाक तु इशुले नॉन लोकल मानुहन ब्रा ही अप्लाई करे ऐसे आखुन को ऐसे इधर इशुले लोकल मानुहन करने भावना राखिना तान बाई दु जगह दु इशुले राखि दिशे होलिबी लोकल मानुहन दु इशुले बिशी कुमती जुन ब्रा इतु करने अप्लाई करना से आखुन को ऐसे इधर जुदी कुमा मानुखन इधर इंटरेस्ट था इशुले इते अप्लाई कुलु बोले करने चेन्नई दिएसे डिटेल्स खान दु इशुले पूरा अपने ने देबा साइलो परे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खन ब्रा कोया से कि राजभवन चुंदु मिजोरम देशे नागालैंड देशे मणिपुर देशे आसाम देशे इधर इशुले जोआ कलिला दिन बा शुरू करना इता दुशले राजभवन न कोइना लोक भवन कोइना माथि होइना कुन को ऐसे राजभवन को इशुले राजा मानोन ला खोर को निशना को पड़े या राज कोरा मानोन ला खोर को पड़े होलबी इतु दुशले इनिका ला नहोइना लोक भवन पब्लिक खन लगा खोर कोइना इनिका कोइना माथि होइना को ऐसे मणिपुर ला थौबाल डिस्ट्रिक्ट देवरी कमांडन ला घोर बहार दे तला गेट ते बॉम्ब पाइसिनेगा खबर जनी पाएसे इरु बॉम्ब दुशले एकता वार्निंग लेटर लोदे आइसिना कुन को ऐसे चुंदु दे इरु देवरी कमांडन अटाला फैमिली के लास्ट वार्निंग दिसिना कुन को ऐसे इरु बॉम्ब दुशले फुजुर 7 बजे दे तला फैमिली मानो हनब्रा गेट पहाड़े पाइसिना कुन को ऐसे इरे कांडे इशुले दु देवरी कमांडन दुशले ताई बिहार दे पोस्टेड असना कुन को ऐसे फुजुर 7 बजे दु बॉम्ब पाबिसिले लोलो दे बॉम्ब स्क्वाड खन माथिना इरु बॉम्ब दुशले डिफ्यूज करा लिसिना कुन को ऐसे इरे कांडे पुलिस खन बाइतुला केस रजिस्टर करना इन्वेस्टिगेशन शुरू गुडिसिनान को ऐसे होली खबर जानि पाइ था तक तिदु कुन रबी इतु लगा इते कांडे रिस्पांसिबिलिटी लो नाइनेगा को ऐसे पूरा आसाम दे एम्बुलेंस ड्राइवर्स खन बाय दुशले एम्बुलेंस खन यूनियन खन बाय त दावर त स्ट्राइक कोडिना से दुशले धान बा गवर्नमेंट लोदे सर्टेन डिमांड्स खन कुइ थगे छिन्दुशले गवर्नमेंट बा पुला वा कुडु बना कोरोना इना खन को ऐसे इदु एकता दावर दुशले तहन दुशले दु फुल रेगुलराइजेशन कुडु बोले गाने को स्थान दुशले पूरा गवर्नमेंट लगा अंडर अनिलो बोले गाने को ऐसे तान गिदे जुंदु पे दिए से दुशले बिशी कुमती असिनगा कोने थान बा डिमांड को ऐसे इदु पूरा आसाम दे अपने जुदी एम्बुलेंस सर्विस ओले भवना गुरसले इतला टाइम डेवलप दिक्तार पाउ निशना स्टिविक ता अपने के एडवांस दे चेन्नई दिएसे एकदम जवान थाकी बोले गाने एकता टिप्स दियो इतुरिशले एकता कैंसर स्पेशलिस्ट प्रा क्लेम करे कि जापान मानुखन किनका मन यांग थाके उशले ताहन लाइकता ईटिंग प्रिंसिपल असने को एस चुंदुरिशले सब मानव फॉलो गुशले ताहन निशना जवान थाकी उना कुन को ऐसे इरु की ऐसे बोले जापान मानवन दुशले तान दु हारा हाची भूख होइना इतु प्रिंसिपल माने ना कुन को ऐसे इतुरिशले महान भूख लगा तंदे पूरा पेट भरता ना खाइना खाली 80% खाइना छाड़े देना कुन को ऐसे ताइबा को आदुशले महाला पेट तुशले कितिया होलिबी फूड ओवरफुल हादु ना लागे ना कुन को ऐसे 80% खाइ लो अभी इतु इनफ असनेगा को ऐसे वेक अपने सबके चेन्नई दिएसे एट द सेम टाइम अपने भी लिखि दिबे अपने भी किमान खाए होइना मोगी उदिशले मोई दुशले 100% ला पड़े होदाय खाइ थाके इतु एक अपने गे चेन्नई दिएसे
এইটো খবৰ দিছিলে বেছি ইনস্পায়াৰিং খবৰ আছে এট দ্য সেম টাইম এনেকুৱা খবৰ দিছিলে দুসৰা জাগাতে বি দেখিলে কিমান বি ভাল গৈ না আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি আছে এইটো দিছিলে 98 ইয়াৰ্ছ একজন মাকি ডক্টৰ কোন মান দিছিলে 1986 তে ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে ডক্টৰ কে লক্ষ্মী বাই গৈ না তাইবৰা তাই লগা পুৰা লাইফ লগা সেভিংস 3.4 crore পইচা এইটো এইমছ ভুৱনেশ্বৰকে দি দিছে না কোন কৈ আছে এইটো দিছিলে একজন মাকি কোন মানুহ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈ আছে তালা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কাৰণে এইটো তাইৰ হোপ কৰি আছে না কৈ আছে কি তাইলা পইচা দিছিলে যোনটো পাৰপাছ কাৰণে তাইৰ ডোনেট কৰিছে এইটো পাৰপাছ কাৰণে ইউজ কৰো না এইটো দিছিলে পৰ মানুহ খানগে স্পেশালি মাকি মানুহ কোনখন মদত লাগি আছে তাহানলা বেনিফিট দে টু ইউজ কৰো না তাই দিছিলে এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ 100 ইয়াৰ্ছ হৈ যাবলৈ আছে না কোন কৈ আছে কুমা মানুহ বা কিনেকা তাই এতিয়া 98 ইয়াৰ্ছ হৈ নেক্সট ইয়াৰ 100 ইয়াৰ্ছ হ'বলৈ আছে বোলে অলপ দিন পিছে তাইলা বাৰ্থডে আছে নেগা কৈ আছে उत्तर प्रदेश ला दियोरिया कोला जगह राइट एकदम हासियो मुजेला खबर आसे त्रिशले ताले एकता शादी हुआ पिछले इतु मोता दुशले इतु राती दे सोहागरात कुरबोइना तला माकी के तला घोडे लुइ जा लगा माकी ब्रा तला इन लोस ला घर पुंछा पिछले 20 मिनिट्स बितोरे ताई तादे থাকিবো না পারবো না ডিসাইড করলইনা তাই ডিভোর্স মাঙা শুরু জিনান কো আছে ইদুরে ফ্যামিলিজ কালা মাজুরে 5 ঘন্টা পরে কথা করছিনান কো আছে মোতারবি বেশি কনভিন্স করলে কোশিশ করছিনা কো আছে লুই মাকি ব্রা নামানা হই যাদে লাস্টে তাইজন মাজুরে ডিভোর্স হই জিনান কো আছে ইদুরে মোতা দুইছলে কোন মান দুইছলে সোহাগরাত কারণে তাই ভাবনা গোড়াইছে ইতু দুইছলে ডিভোর্স से खत्म হইছিনিগা কো আছে मध्य प्रदेश ला रेवा को डिस्ट्रिक्ट प्रवे एकता भावना नकुरा खबर आइस ताद एकता 24 इयर्स लगा नेहा पटेल गुन एकजन वाइफ के ताई निजुला हस्बैंड ब्रा कोला चेपाई मोराई दिसिना गुन को आसे की कारणे कुशुले माखी ब्रा ताला मोता कुन मानुसले काम नकरा मानु आसे अनएम्प्लॉयड आसे और कुन मानुसले पबजी गेम खेला दे ओवर एडिक्ट आसे ताई तो गेम ना खेलिबि गुन को आतन दे ओइतो मोता और ताई निजुला माखी गेम मोराई दिसिना गुन को आसे शॉकिंग दुइसले इदु ताइजन शादी हुआबि मन दिदी हुआ नाइना गुन को आसे खाली 6 महीना निसना ही हुइना थाइसिनागा को आसे इदु मर्डर को अबिसि मोता दुइसले पलाई जाने आसे ना गुन को आसे इदु पुलिस खान बाइतु लगा पड़े इन्वेस्टिगेशन शुरू गरिना इदु मोता दुइसले पूरा बिसारे आसेनिगा को आसे इदु एकता स्पेशली गेम खेला मननगे होशियार करि थेबुले गाने जनाइ दिएसे इरु कोर्डिसले नॉर्थ कोरिया खेले गाने जनाइ दिएसे अलाहाबाद हाई कोर्ट प्रा ताहला यूपी एडमिनिस्ट्रेशन गे एकता डायरेक्शन दिसिना कुन को आसे एकता ऑर्डर दिसिना कुन को आसे इदुरिसले ताहला जगह दे कुन मानु खन ताहला रिलीजन कन्वर्ट करछे इदुरिसले हिंदुइज्म सिखिज्म बुद्धिज्म छाड़ना दूसरा दे कन्वर्ट करछे मतलब तिसले क्रिश्चियनिटी दे कन्वर्ट करछे इदु मानन दुसले वेरीफाई गुबिना कुन को आसे की गाने कुसुले इदु मानु खन ब्रा ताहन शेड्यूल कास्ट लगा स्टेटस क्लेम गुडाइसुले इदुरिसले कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट ए फ्रॉड आसे गुना इदु ताइला रिलीजन कन्वर्ट हुई जा पिछले ताई शेड्यूल कास्ट ला बेनिफिट ना पाओ लागुना इतु लगा पड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स खान गे 4 महीना लगा टाइम दिसिना को आसे टुडे तो हान पूरा वेरीफाई गुना इना केसेस खान दुइसले आइडेंटिफाई गुलो बोले गाने इंडिया दे कैंसर ला केसेस खान किना उठी आसे दु दिखिना इदु कैंसर क्राइसिस रोखाबोले गाने पान मसाला मेशिन्स खान इदु टोबैको प्रोडक्ट्स खान ला पड़े एक्साइज ड्यूटी जुन दसे दु सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा बेसी उठाई दिसिनगा को आसे और खबर आई थाला हिसाब दे जेसुले इंडिया लगा रुपी दुइसले पूरा एशिया दे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हुई जिसिना उनको ऐसे 2025 लगा इदुरिसले किता इतिया इंडिया लगा रुपी दुइसले यूएस डॉलर अगेंस्ट बिशी नीचे गिरी जैसे इदुरिसले 1 यूएस डॉलर दुइसले 89.8 हुई जिसिना उनको ऐसे इदुरिसले हिस्टोरिक लो असेना उनको ऐसे सबसे यूएस करेंसी अगेंस्ट इंडियन रुपी लगा वैल्यू घेरा इतु असेनेगा को ऐसे सेंटर ब्रा एकता सर्कुलर इशू करा पिछले तुरिसले इतिया स्मार्टफोन्स खान दे संचार साथी ऐप तुइसले तो प्री इंस्टॉल्ड आइबो लागे गुनो क्वा इदु मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स खान ब्रा इतु मानिबो लागे गुनो क्वा इदुरिसले पब्लिक खान लगा फ्रॉड हुआकी की नगा ब्रा बाचिउले गाने कुना जवागला दिनि खबर डिटेल कुना से इनिका ऑर्डर दिया पिछले इतिया बिशी कथा उठी थाके एकता दुइसले कांग्रेस लीडर शशि थरूर ब्रा कोया इदुरिसले वॉलंटरी होबो लागे गुना इना हले यूजफुल होइना जुनु गवर्नमेंट साइड पर क्लेरिफाई करे से इदुरिसले ऑप्शनल अजर इदुरिसले एनी टाइम डिलीट को पाइना कुनो कोयासे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ब्रा दुइसले कोया सितु लगा पड़े तान पार्लियामेंट दे डिबेट खोवेना इदुरिसले तु लगा की बेनिफिट्स से पूरा तान डिटेल उलावेना उनको ऐसे की गाने दुइसले ऑपोजिशन ला साइड पर कोया से इनिका दुइसले की तबी मैंडेट ना कोला न दुइसले पब्लिक खान दुइसले तान लगा चॉइस थाइबो लागिना कुनो कोयासे की भी गवर्नमेंट ब्राइ निगा मैंडेटरी ना को लागिना उनको ऐसे तान दुइसले सस्पेक्ट करे से इतु एप्रा की तान लगा ट्रैकिंग खोवेना इदिया एप्पल ला साइड पर दुइसले कुइ दिएसे इंडिया ब्राइ निगा ऑर्डर दिन थाइसलेबी तान एप्पल आईफोन्स खान दिइसले इतु प्री इंस्टॉल करले तान इतु ना मानि बोइना होइना कोयासे इधर एक वीडियो सोशल मीडिया दे बिशी वायरल जाय था दुइसले दु चाइनीज रोबोट लास चुंदुरिसले इंडिया चाइना बॉर्डर दे दिखिसे गोना वीडियो एकता बिशी वायरल होयासे इदु वीडियो दे मानुवा कैमरा जूम करि सातन दे एकता रोबोट इदु चाइना ला रोबोट असना कोयासे जुन दलब दिन एक चाइना रो कुइने थाइसे तान पूरा बॉर्डर रीजन दे तान रोबोट्स खान डिप्लॉय गुले सुना इतु लगा एकता सैंपल हो पारे गोना इनका क्लेम करि थाइसे इदिया इतु दुइसले इतु होसा लासना मिसा लासे दुइसले जानु ना परहिलु जुन दु वीडियो दिखि आसे इतु साइसले दु इतु होसा लगा वीडियो दे दुइसले इनका दिखि पाएसे
ইটো খবৰ দিছিলে মান না হুনা খবৰ আৰু ভাৱনা নকৰা খবৰ ইন ক'ব পাৰে ইউকে লগা একটা 79 ইয়াৰ্স লা মিলিনিয়াৰ বা একটা জৱান মাকি বিচাৰি আছে না কোন কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে তাই ইটো জৱান মাকি লা থ্ৰু তাই লগা মতা বাচ্চা জনম কৰিলে কাৰণে কোন মানুহৰা তাই লগা প্ৰপাৰ্টি লগা আগে যায় না মালিক হ'ব ইটো তাই ব্ৰা ইটো মাকি কোন ব্ৰা তাইগে মতা বাচ্চা জনম দিব পাৰব তাইগে 60 lakhs per year দিব না কোন কৈ আছে তাই কাৰণে থাকিবলা জাগা তাই লা খাবলা জাগা সব তাই ব্ৰা চাই দিব না কোন কৈ আছে ইটো তাই দুইছিলে ইটো বাচ্চা দুইছিলে তাই লগা খুন ব্ৰা তাই লগা লিনেজ ব্ৰা ইটো ওলাব লাগি না কোন কৈ আছে তাই ব্ৰা দুইছিলে মান তাক কৈ দি আছে কি তাই ব্ৰা ইটো কাৰণে 9 months কাৰণে ফ্ৰোজেন স্পাৰ্ম ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি আছে নিগা কৈ আছে ফুটবল লেজেন্ড লিওনেল মেসি ইটোবাৰ ইণ্ডিয়াৰে আহি আছে নিগা খবৰ জানি পাই আছে ডিসেম্বৰ 13 লগা দিন দে হায়দৰাবাদ লা ৰাজীৱ গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম দে একটা এক্সিবিশন ম্যাচ খেলিব না কোন কৈ আছে চুন্দুৰি তেলেংগানা লা চিফ মিনিষ্টাৰ বি পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে না কোন কৈ আছে তাই বি খেলিব না কোন কৈ আছে ইটোবাৰ তেলেংগানা লা চিফ মিনিষ্টাৰ দিছিলে ইতাৰা প্ৰেক্টিস কৰি আছে নিগা খবৰ জানি পাই আছে ইতে তুলা নেক্সট ডে দিন দে ডিসেম্বৰ 14 লা দিন দে নিগা বি খবৰ আই আছে কি সচিন তেণ্ডুলকাৰ আৰু লিওনেল মেসি তাই জন ইকিলো দে ক্ৰিকেট বি খেলিব নিচিনা আছে নিগা কৈ আছে ইটো দিছিলে ইমান কনফাৰ্ম দু নাই হলিবি নিগা খবৰ আই থাপনে লদে জনাই দি আছে আজিলা লাষ্ট খবৰ দিছিলে পুৰা ধুনিয়া কাৰণে ইটো একটা হিলাই দিয়ালা খবৰ স্যাৰ ইটো দিছিলে মান ভাল খবৰ নহয় গনা কব পাৰে ইটো দিছিলে ৰাছিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট ভ্লাদিমিৰ পুতিন বা যোৱাকালা দিন দে কৈ আছে কি যদি ইউৰোপ দিছিলে তাহান লদে ৱাৰ খেলিব মন যায় গৈছিলে তাহান ৰাছিয়া দিছিলে ইটো কাৰণে ৰেডি আছে না কোন কৈ আছে তাইব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি ইউৰোপিয়ান লিডাৰ্স খান দিছিলে ইটো যোনটো পিস এপ্ৰোচ আছে ইটোৰ পিছে হাতি আছে না কোন কৈ আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ ৰখাবলৈ কাৰণে যোনটো পিস লা এপ্ৰোচ ৰাছিয়া লৈ আছে ইটো ইউৰোপিয়ান লিডাৰ্স খান দিছিলে তাহান মাজুৰি দুশ্মনী আনিবলৈ কোशिশ কৰি আছে নিগা কোন কৈ আছে পুতিন ব্ৰা দিছিলে কৈ আছে কি ইউৰোপ লা গভৰ্নমেন্ট খান দিছিলে তাহান দিছিলে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ দে ইউক্ৰেইন লগা ফেভাৰ দে ইনিকা হান ডিমান্ড কৰি আছে না কৈ আছে যোনটো দিছিলে ৰাছিয়া ব্ৰা কিতাবি একসেপ্ট কৰিব নাপাব না কোন কৈ আছে যদি ইউৰোপ দিছিলে ৰাছিয়া লদে ৱাৰ খেলিব মন যায় আসলে মহান ৰেডি আছে নিগা পুতিন ব্ৰা কৈ আছে ইটো মালাই খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সাইডন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লদে লক কৰিব